बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले तो पाकिस्तान में इमरान खान साहब की आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। कई महीने हो गए और पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, ना मुल्क में कोई आइन है और ना कोई कानून है। इमरान खान साहब की आंख के साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्हें क्या हुआ उनकी फैमिली को बिल्कुल नहीं बताया गया। अदालतें बिल्कुल बेबस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेबस है और पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर पाकिस्तान के मिलिट्री रजीम ने इस वक्त जेल के अंदर डाला हुआ है। और ना सिर्फ जेल में डाला हुआ है बल्कि बैरूनी दुनिया से उसका राब्ता मुकम्मल तौर पे काट दिया है। वजह क्या है कि वो शख्स घुटने नहीं टेक रहा। वो शख्स ये नहीं कहता कि मैं हार मानता हूं, मैं कोई डील करता हूं। तो वो घुटने नहीं टेक रहा पाकिस्तान के मिलिट्री रजीम के सामने, जिसके सामने माजी में तकरीबन तमाम सियासतदान बारी बारी घुटने टेक चुके हैं। या तो इन्होंने मार दिया या सरेंडर करवा लिया, लेकिन इमरान खान साहब ये नहीं कर रहे। अब एक आंख जाया होने का दावा जो है वो हुकूमती जराए ने खुद किया है। बराह रास्त तो कोई इंफॉर्मेशन इमरान खान साहब के हवाले से है नहीं। इमरान खान साहब के बच्चों ने वीजे अप्लाई किए, जमैमा खान ने इसके ऊपर ट्वीट करके भी बताया, लेकिन जो एक आधे हफ्ते में वीजा मिल जाता है वो कई महीने गुजर गए हैं। लेकिन इमरान खान साहब के दोनों बेटों को वीजे नहीं मिल रहे और उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं होने दी जा रही। जो कैदियों वाले हुकूक हैं वो भी साबिक वजीर आजम को अभी तक हासिल नहीं है। बल्कि एक नया काम कर रही है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, एक मरतबा फिर पाकिस्तान में माहौल बना रही है और इस तरह की खबरें फैला रही है। कुछ सोर्सेज ने मेरे तक पहुंचाई, कुछ ने और लोगों तक पहुंचाई, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। उनकी बात पे अब कोई भरोसा ही नहीं करता, कोई उनका सौदा खरीदता ही नहीं है। वो ये कहते हैं जनाब हम पीछे हटना चाहते हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में फिर इलेक्शन हो जाए, हालात नॉर्मलाइज हो जाएं, हम तो चीजें ठीक करना चाहते हैं। ये इस किस्म की बहुत सारी बातें माजी में भी करते रहे हैं, लेकिन अब इनके पास पीछे हटने का इम्कान कोई नहीं है। इन्हें खुद जब ये पीछे हटेंगे तो सब खत्म हो जाएगा इनके लिए, ये इन्हें दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की अवाम अब कभी भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को तस्लीम नहीं करेगी। ये सिर्फ टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं और यही टोला मुसल्लत रहेगा। इसका सबूत यह है महंगी गाड़ियां, महंगे जहाज और जितनी चीजें ये अपनी अयाशी के लिए ले रहे हैं। ये कोई आने वाले हुक्मरानों को थोड़ी देने जा रहे हैं। ये सब जानते हैं, मौजूदा हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री रजीम, ये सब जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके से इस इक्तदार को लंबा खींचना है। अवाम सिर्फ इस इक्तदार को छीन सकती है, इनसे अपना हक छीन सकती है। ये बड़े आराम से हक वापस नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ARY ने एक खबर इसी हवाले से उससे खबर भी दिलवाई गई ARY की जानिब से कि जनाब कोई अलीमा खान ने और सुहेल अफरीदी ने मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के बंदों के साथ कोई राब्ते रूबते किए हैं और इस किस्म की कोई खबर दिलवाई गई जनाब के वहां पे कुछ चीजें तय हो गई हैं और कोई मुलाकातें बंद करवाई गई हैं जानबूझकर। तो ये मैंने दोनों सोर्सेज से बात की, मेरी सुहेल अफरीदी साइड से भी बात हुई, अलीमा खानम, तो दोनों तरफ से मुझे जो खबर मिली कि हमारी तो मुलाकात ही नहीं हुई, आपस में मुलाकात नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में आखिरी मुलाकात हुई थी, तो उसके बाद से लेकर अब तक हम कहां मिले, किसको मिले, ये तो कहानी है। और कहानी सुनाने वालों ने, यानी जर्नलिस्ट की ये ड्यूटी होती है ना कि वो दूसरी तरफ से पूछ ले, जी आप भी बता दें। अब अलीमा खानम तो सबकी एक्सेस में है और सुहेल अफरीदी भी सबकी एक्सेस में है। ये कोई शरीफ खानदान तो है नहीं जिससे आप पूछेंगे जनाब ये तैयारा कौन लेकर गया, कितने बजे लेकर गया, तैयारे का रिकॉर्ड दे दें, तो वो मामला छुपा लेंगे, वो बात ही नहीं करेंगे। फिर ऑफ द रिकॉर्ड वो कह रहे हैं जनाब कि वो मरियम सफदर का बेटा लाहौर में ही है। फिर बाद में जब कहा गया जनाब सबूत दें उसका कोई, तो वो सबूत भी कोई नहीं है। फिर जब तक कि वो जहाज वापस नहीं पहुंच गया तब तक इनका मुंह बंद था, ये बात ही नहीं कर रहे थे। फिर जहाज उजलत में जब वापस आया तो फिर बताया गया जनाब ये तो बेटा, ये सामने आ गया, तस्वीर आ गई। तो ये ना सारी चीजों को खुद ही इबाम में डाल देते हैं। अब ये कोई शरीफ खानदान थोड़ी है, ये तो अलीमा खानम और सुहेल अफरीदी हैं, उनसे रब्ता किया जा सकता था, उनका मौक़िफ़ जाना जा सकता था। क्या वाकई आप लोगों ने ये किया है? लेकिन ARY ने वो खबर चला दी, उसके ऊपर दोनों तरफ से तरदीद भी आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां खड़ी है? देखें, तहरीक इंसाफ वहीं खड़ी है जहां वो पहले खड़ी थी। एक दावा किया गया कि कोई इमरान खान रिहाई अमन फोर्स बनाई जाएगी, अभी तक उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, कोई कंक्रीट चीज सामने नहीं आई। कोई मीटिंग करते रहते हैं, आपस में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही मुखालफत है कि कोई तहरीक ना चलाई जाए। अब तहरीक इंसाफ को यह फैसला करना पड़ेगा कि तहरीक भी नहीं चलानी तो इमरान खान को बाहर कैसे लेकर आना है। डील इमरान खान ने नहीं करनी, तहरीक इंसाफ ने नहीं चलानी, तो फिर इमरान खान ने बाहर कैसे आना है? ये तो एक डेडलॉक हो गया ना। या तो इमरान खान को जाके राजी करें जनाब, डील कर ले, वो राजी हो जाए तो बाहर आ जाएंगे, तो या फिर तहरीक चलाएं।
تاکہ تحریک چلے, کوئی اسٹیبلشمنٹ کے لیے زمین گرم ہو, وہ کوئی روم چھوڑے اور عمران خان صاحب باہر آ جائیں. تو یہ دونوں رستوں پہ نہیں جا رہے اور اس کا نقصان لگاتار پاکستان کو ہو رہا ہے. یعنی آپ کو میں صرف ایک خبر بتاتا ہوں, یہ سرمایہ کاری کی صورتحال آپ دیکھ لیں پاکستان میں اس وقت کیا ہے. اور یہ شہباز شریف صاحب کا ترہ امتیاز ہے. یہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں نا, پی ایم ایل این, یہ بربادی پھیرتے ہیں معیشت کی. ان کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے اعداد و شمار جاری کی گئے ہیں. فروری 2026 میں بیرونی سرمایہ کاری جو ہے وہ مزید کم ہو گئی ہے. رواں مالی سال میں بیرونی سرمایہ کاری میں جو مجموعی طور پر 44% مزید کمی دیکھی گئی ہے. اب اندازہ کریں آپ کہ 50 سال کے سرمایہ کاری کے ریکارڈ تو پہلے ہی ٹوٹ گئے تھے. اب وہ جو ریکارڈ ٹوٹ گئے تھے ان ریکارڈوں کو بھی توڑا جا رہا ہے کہ یہ یہاں پہ 44% مزید سرمایہ کاری پاکستان میں کم ہو گئی ہے. یہ ناظرین حالات ہیں. ناظرین ایک چھوٹی سی چیز اور پاکستان کے اندر سے بتاتا ہوں, پھر عالمی خبروں کی طرف چلیں گے. خطے کے حالات. خبر یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک نیا اور عجیب و غریب ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے. یہ گزشتہ چند دنوں سے کاروائی ہو رہی ہے. بے شمار نئے اکاؤنٹس بنائے جا رہے ہیں اور یہ اکاؤنٹس چھوٹے چھوٹے ہیں, 500, 400, 200, 50, اتنے ان کے فالوورز ہیں. یہ آپس میں ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں. اس سارے ٹرینڈ کو جب چیک کیا گیا تو ایک عجیب چیز یہ ہوئی کہ کچھ ایسے نئے اکاؤنٹ بنائے گئے ہیں. یہ اکاؤنٹ عمران خان اور عاصم منیر کو ایک ہی وقت میں سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کو حیرت ہوئی نا. ابھی مجھے یہ نہیں پتا کہ گیم کیا ہے, آنے والے وقت میں ہونے کیا والا ہے, لیکن بائی ڈیزائن کچھ ایسے اکاؤنٹس سوشل میڈیا پہ لانچ کر دیے گئے ہیں, بنا دیے گئے ہیں, جو سیم ٹائم میں عمران خان کو, ان کے موقف کو اور عاصم منیر کو سپورٹ کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ کون بنا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا والوں سے, اکا دکا لوگوں سے میری بات ہوئی, وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا, اور یہ چیز وہ نوٹ کر رہے ہیں. اور جب میری بات ہوئی دوسری جانب سورسز سے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو معاملہ یہ ہے کہ کچھ اکاؤنٹس ایسے بنائے جا رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے موقف کو سپورٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں عاصم منیر کی بھی تعریف کرتے ہیں, اس کے موقف کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے آگ اور پانی کا ملاپ؟ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب آ جائیں ناظرین اس بڑی خبر کی طرف جس نے ہلا کر رکھ دیا سب کو. پاکستان ایئر فورس نے افغانستان کے اوپر لگاتار حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور پاکستان کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں جو بھی دہشت گردی آ رہی ہے وہ افغانستان کی جانب سے آ رہی ہے اور افغانستان کی حکومت ان دہشت گردوں کو بھیج رہی ہے اور پیچھے سے انڈیا اس سارے معاملے کی چابی گھما رہا ہے. یہ پاکستان کے اندر ایک نیریٹو ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کو انٹری کس نے دی؟ پاکستان میں دہشت گردوں کی انٹری ہوتی ہے جون 2022 میں. رانا ثناء اللہ صاحب اس کے بارے میں اناؤنس کرتے ہیں. یہ آئیڈیا تھا جنرل باجوہ, جنرل ندیم انجم اور جنرل فیض حمید. یہ تینوں جرنیل جو ہیں وہ اس کے لیے ذمہ دار ہیں. ایک کور کمانڈر پشاور تھا, ایک ڈی جی آئی ایس آئی تھا اور ایک پاکستان کا آرمی چیف تھا. ان تینوں نے پلان کیا اور دہشت گردوں کو بائی ڈیزائن پاکستان لے